लक्ष्मण राम भज भज लक्ष्मण राम भज भज सिया। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं दोस्तों? गुड आफ्टरनून, कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया हाय फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बताएं कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आई आवाज़। बताएं पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन में। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। कैसे हैं? हम यूपी उन्नाव जिले से हैं। आप कहाँ से हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। आप कहाँ यूपी से हैं? बाहर से? बताएं पूजा जी, कहाँ से आप? हम यूपी उन्नाव जिले से। हम यूपी से, यूपी उन्नाव जिला से। आप कहाँ से हैं? बताएं पूजा जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप क्या करते? जॉब करते हैं? स्टूडेंट हैं? जॉब करते हैं आप या स्टूडेंट हैं? बताएं अपने विषय में। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छी बात। सोशल मीडिया पे काम करते हैं आप? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे? हम टेलर करते हैं, टेलर शॉप है हमारी। कपड़े सिलते हैं हम। सोशल मीडिया पे काम करते हैं आप? यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पहले पढ़ाई, उसके बाद सारे काम। हाँ, पढ़ाई करने के बाद क्या बनना चाहते हैं आप? जब पूरी हो जाएगी पढ़ाई, उसके बाद क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर? बताएं राजपूत जी, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद राजपूत जी, कैसे हो? अच्छा, बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अरविंद प्रजापति जी, बोलो कैसे हो? अच्छा, बिल्लौर से हैं आप? कहाँ से हैं? बढ़ेगा सब्सक्राइब आपका, धीरे धीरे बढ़ेगा। सब काम धीरे धीरे होता है। अच्छा अच्छा, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। शिवम प्रजापति के भाई हो? अरविंद प्रजापति। अच्छा अच्छा, हम समझ गए थे वहीं से हो। बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लाइव वाइव आया करो रोज। हाँ, सिलाई का काम करते हैं। बताएं पूजा जी।
जब तक पढ़ाई चलती तब तक बच्चों को नहीं यूट्यूब पे आना चाहिए, फेसबुक सोशल मीडिया पे है। दोनों लोगों के एक ही नाम है, अरविंद प्रजापति। अच्छा, चलो आया करो लाइव में, बढ़ते रहेंगे सब्सक्राइब आपके यहाँ। नहीं नहीं, पूछता ही नहीं, हम ही करते हैं बस। हमारे पिताजी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब। क्यों, क्या हो गया बेटा? सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ यहाँ। चलो ठीक है, रोज़ आया करो लाइव में, सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे आपके। सत्यम प्रजापति। हमारे वीडियो हैं उनके सत्यम के साथ। नहीं चलाने मतलब देखो, लेकिन उस पर काम करना गलत है। देखने के लिए थोड़ा बहुत देखो, मनोरंजन हर चीज़ मैंने टीवी देखो पूरा दिन, टीवी मत देखो पूरा दिन, मोबाइल मत देखो। जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक पढ़ाई पर विशेष ध्यान होना चाहिए, कहने मतलब ये है। मेन फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, बाकी घूमना भी ज़रूरी है, मोबाइल भी देखना ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, सब काम ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यहाँ। ज़रूरी सब काम होते हैं, लेकिन पढ़ाई मेन होती है। जब पढ़ाई पूरे कर लोगे, अपना जॉब कर लोगे, उसके बाद फिर कुछ भी करो। हाँ, यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, टीवी देखो, गेम खेलो, कुछ भी करो। हाँ, लेकिन पढ़ाई के दौरान खाली ओनली पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए बस। जब तक नहीं जॉब नहीं लगी। जॉब नहीं लगी तभी सिलाई करते हैं। नहीं, पढ़ाई की है, इंटर तक किया था पढ़ाई, उसके बाद नहीं की। आपके पापा क्या करते हैं पूजा जी, बताएं। इंटर फेल हो गए थे, फिर छोड़ दिए थे हमने। पापा क्या करते हैं आपके? नहीं जाओ, कहाँ रुको अरविंद, रुको, अभी कोई आप सब्सक्राइब करवा देंगे आपका चैनल। हाँ रुको ज़्यादा, थोड़ी देर। हाँ और बताओ, बारिश हो रही? अच्छा, चलो बढ़िया है, आप भी पढ़ लिख के बिजनेस करना। अच्छी बात है।
पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। हाँ, उन्होंने यही बुटीक खोल रखा है, ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। बुटीक और पार्लर खोल रखा है। बच्चा पढ़ता है, मेरा एक बच्चा है, इंटर में है अब की। एक लड़का है, इंटर में है। इंटर में है, इंटर में। बारह में है, 12वीं क्लास में है। बारहवीं क्लास में पढ़ रहा है, आगे तैयारी भी कर रहा है उसकी जेई की, IIT जेई। आप भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ करते रहें। पढ़ाई के साथ साथ आगे भी तैयारी करते रहें, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए। अंकल जी क्या सलाह दें, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो करें आप। ना अंकल जी के कहने से करें, ना मम्मी पापा कहने से करें। आप जिसमें रुचि हो, हाँ, आपको लगता होगा हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम लॉयर बन सकते हैं। हाँ, अंकल जी को कहा, अंकल जी के मुँह से चलाक कह दिया, हाँ, कि आप एडवोकेट बन जाओ, सबसे अच्छे हो, लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। ऐसे थोड़ी बन जाता, उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है बेटा। जितना बड़ा जीत होती है उतनी बड़ी संघर्ष करनी पड़ती है। बहुत कंपटीशन है आजकल। हाँ, चाहे जिस क्षेत्र में चले जाए, चाहे जिस क्षेत्र में जाए आप, गवर्नमेंट में जॉब में जाए या प्राइवेट जाए, बहुत कंपटीशन है। इसलिए आपका दिल क्या करता है, आप कौन सा कंपटीशन निकाल पाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ना अंकल जी के कहने से करें, ना मम्मी पापा के कहने से करें। आपको जिसमें रुचि हो, अच्छा लगता हो कि हम ये चीज़ निकाल ले जाएंगे। हाँ, MBA करना है, BBA करना है, BTech करना है, अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं। हमने अपने लड़के से कहा ही नहीं तुम ये चीज़ करो। हाँ, कहते सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ, आपको जिसमें विश्वास हो हम इसी कर ले जाएंगे। हाँ, सही है, बढ़िया है। हाँ, पॉलिटेक्निक है, IIT है, अच्छा है। सरकार वगैरह का, सरकारें सब एक जैसी होती हैं। विशेष कोई नहीं, सुविधाएं सब
बराबर ही हर स्टेट में लगभग 19-20 19-20 का अंतर है बस। कोई खास सुविधा नहीं है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब कहीं दो ढोल बजता तो बहुत अच्छा लगता है, जब वही ढोल पास में बजता तो लगता सिर में दर्द करे यार, बंद करो इसको हम। सब कुछ होते हैं, कम होते बस। शासन थोड़ा हार्ड है तो कम होते हैं। कम होते हैं। आपके यहाँ कैसे है? 45 साल हो गई मेरी उम्र। पैंतालीस साल। हाँ, मतलब भर कर चल जाती। मतलब भर का काम हो जाता है। सभी जगह का वही हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। हाँ, जब टाइम मिला करें तो फिर आ जाया करें। आप ज़िंदगी में अपने आप फैसला लेना, मम्मी पापा कहें मत फैसला लेना। हेलो, राम राम। नहीं, अभी कोई नहीं। नहीं है, छोटी सी दुकान है मेरी बस। 3 मशीनें हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है बस। दाल रोटी चल रहा हम लोग बस। बताया क्या, बस भगवान दया से दाल रोटी चलती रहे बस। हम खुद भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा मत देना, जितनी ज़रूरत हो उतना देना बस। ज़रूरत से ज़्यादा होने पर आदमी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा मत देना। बहुत लोग कहते हैं खूब देना है। हमारे काम चलते रहें, हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती रहें बस। और खाना पीना हो गया पूजा जी? नहीं भी आपका? दो घंटे तक रहेंगे। हाँ,
अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। कैसे हैं बताएं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कमेटी चैनल पे। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं मौर्य जी कैसे हो आप? सुना हरी मौर्य जी बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लाइव में व्यस्त हैं। और वॉच टाइम सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं कुछ मौर्य जी? कभी कभी आपको देख के हम डिमोटिवेट हो जाते हैं मौर्य जी कि जब आप लोग नहीं सक्सेस हो पा रहे तो हम लोग कैसे होंगे यहाँ। आपके वीडियो लगभग सारे देखा है हमने यहाँ। नमस्ते। काम बढ़िया चल रहा है। बताएं काजल शर्मा जी कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे आना हुआ? मेरे यहाँ पहले वो मेरे यहाँ साटे गिरवाए थे, वो तीरा हमारे समझ में वो इन्होंने एक तीरा काटा है। तो एक ही तीरथ बना दो। हम बनाए नहीं कभी। ऐसे मोड़ के बना दो, जैसे सलवार जोड़ते उसी तरह। बताएं काजल शर्मा जी कैसे हो? कहाँ से आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन में। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं? बताएं काजल शर्मा जी। वो वैसे जोड़ के बना दो जैसे ये देखो जुड़ा है, मोड़ के। हैं एक महीने से कटी रखी, गाँव चले गए थे। हम भी यूपी उन्नाव जिला से हैं। काजल शर्मा जी आए। काजल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी यूट्यूब चैनल है? दिखाओ तीर देखो। जोड़ डालेंगे अपना तीरा रखे वैसे काट लेते तीरा, पर हम कपड़े पे जैसे नहीं काटा, कहाँ से काट दे कम ना होते हैं। कोई जरूरत हो डबल तीरा हो, सिंगल तीरा भी करे तो नहीं, तो इसमें कपड़ा हो तो आप बताओ, ऐसे मोड़ के बस सिल तो बस अच्छा बन जाता है ना, इसलिए डबल होता है, मजबूती हो जाती बस। हाँ, ये कपड़ा देख लो। वो तो अंदर रहेगा, चाहे जैसे काट लो उसको। हाँ, इधर काट लो बस। नहीं हो जाएगा इसमें कपड़े में सब मोटा वो कलर वाला। हो जाएगा। इसीलिए हमने नहीं काटा, नहीं रखे, ऐसे काट लेते इतना बड़ा। ऐसा करो, पहले सब काले वाले चिपका लिया कर लो। पहले कलर वाला चिपका। अरे काले चिपका, इतना कपड़ा बचा के चलो ठीक, सब इधर चिपका लो जाकर, फिर बाद में शो कर लेना। पहले तो पूरी शर्टें जोड़ लेते, कलर बाद में लगाते हैं ना। हाँ हाँ, एक लोग आ गए, उन्हीं से बात कर रहे हैं। काजल शर्मा जी टेलर की शॉप है हमारी। थोड़ी देर बाद आओ, फिर थोड़ी देर बाद आओ। बटन लगाने हैं यार। हो गया समझ में। पहले बना ले, कर लेना, फिर तीरा बाद में कर लेना है। जोड़ लेते, कलर हम यही जोड़ते आते, इसलिए तो जोड़ लेना, कोई मना थोड़ी तुम लोगों ने कभी नहीं जिंदगी में अरे मना। हम मना नहीं करते, तभी तो हम आ जाते हैं, बता देती हूँ तो आ जाते नहीं ना। आदमी का फर्ज बनता है कि जो जिससे हो सके आदमी हेल्प करे हैं। बताएं पूजा शर्मा जी। पूजा जी हाँ, काजल शर्मा जी हाँ, कैसे हो आप लोग? काजल शर्मा जी हम यूपी उन्नाव जिले से हैं और टेलर का काम करते हैं, टेलर शॉप है हमारी।
यहाँ कॉलर चिपका लेना। इतने में आ जाएगा कॉलर। हाँ हाँ। बाहर है दुकान हमारी, घर पे नहीं है, रेंट पे ले रखा है, दुकान अलग है। देखिए इधर हाँ आ जाएगा ना, दोनों हाँ, आ चिपक जाए। जाएंगे इसमें। हाँ, थोड़ा गैप करके चिपकाना, मालूम है ना इतना। हाँ हाँ, ये अलग अलग लगाएंगे, काट देंगे यहाँ। हाँ, बस इतना इतना कपड़ा छोड़ना दोनों हाँ। तरफ। ये पट्टी रखे रहना, और किसी काम में आ जाएगी, हम्म। वहाँ कब चिपका लेना। ₹4000 जब कपड़ा हुआ कर तब डबल लगाया करो, सिंगल कर दिया करो। नहीं, कपड़ा तो है, कपड़ा है, डबल हो जाएगा। काटा नहीं। वो कपड़ा उतना काट के रख लो, बाकी सब करते रहो, जब देख लो हो जाएगा। बताएं काजल शर्मा जी, आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं? जितने कपड़े माजे उतना कपड़ा रोको। नहीं, कॉलर हम सोच रहे थे बाद में चिपका लेंगे, आप यहीं पे सब करेंगे। आप ये भी जोड़ लाएंगे, तीरा आगे पट्टी पॉकेट लगा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, काट ले तीरा में से। हाँ, काट लो। उसी पे देखा है, मेरे का काटा है नहीं। कमा लेते, जितने जरूरत है उतना कमा लेते हैं। आपने नहीं बताया आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं? चलो फिर और कल जोड़ेंगे आके आपके यहाँ। बहुत अच्छी बात है, आपको भी कुछ करना चाहिए। एक काम हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं, कुछ तो दे देंगे आपको। चलो ठीक ठीक है। ठीक। काजल जी, अब आवाज़ आई है? हर लेडीज को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पति कमाते हैं, पापा कमाते हैं, उससे क्या होता है? हाँ, पढ़ाई लिखाई होती किस लिए होती है? हाँ, कि हम अपने लाइफ में अपने शौक़ पूरे करें, अपना भी कुछ नाम अलग करें। हाँ काजल जी, हाँ आपके हस्बैंड जी कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है, कुछ हुनर है। हाँ, उसको भी आप समाज के अंदर दिखाएं कुछ। हाँ, ऐसे आप हाउस वाइफ है, घर में खाना पीना बना, घर में बस लेटी रहती। जब आपके अंदर कोई टैलेंट है, पार्लर है, कढ़ाई है, बिनाई है, इस कोई भी स्किप है वहाँ, उससे क्या लोग आपको जानेंगे। हाँ, ऐसे आपको पति को उससे जानते हैं कि उनकी पत्नी है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं पैसे, आप अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। कोई देखो पति पति दोनों डॉक्टर है, तो डॉक्टर होने क्या जरूरत है? खुद पर डॉक्टर है, दूसरे क्या जरूरत है? हर इंसान को कुछ ना कुछ अपना हुनर, अपना टैलेंट हाँ दिखाना चाहिए। हाँ,
बहुत से लोग जो पति पत्नी जॉब करते हैं, पति पत्नी डॉक्टर हैं, आदमी समाज में आया तो कुछ ना कुछ अपना हुनर, अपना नाम, अपना कुछ पैदा करे। आप लोग डिस्टर्ब ना हो, हम खुद आप लोगों को बता रहे हैं। अपना अपना काम सभी करते, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कादल शर्मा जी, पूजा जी। हाँ, आप लोग बहसबाजी न करें। हाँ, सुमित यादव जी, बताएं सुमित जी कैसे हो? शांति रहे भाई, पूजा जी हैं। सही से बात करो, अगर भाई आपको रहना है तो अच्छे से बात करी जाती है। पढ़ाई लिखाई मतलब क्या होता है? चलो काजल जी, ख़त्म करो बात। ऐसा नहीं बोला जाता किसी के विषय में।
सुमित यादव जी, ऐसा नहीं किसी के विषय में गलत बोला जाता है। सही बात, पढ़े लिखे लोगों की निशानी होनी चाहिए है। अपने देश को पढ़े लिखे लोगों ने बर्बाद किया है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित जी। बताएं सुमित यादव जी कहाँ से है? सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी, काजल शर्मा जी आपका। बताएं काजल शर्मा जी, कैसे हैं आप? खाना पीना हो गया आपका? हम टेलर का शॉप करते हैं, पंडित नहीं हैं हम, जो कपड़े सिलते हैं। काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदमी को पहले पहचाना जाता है, चेहरा देख के, शक्ल देख के, उसकी बात सुन करके। हाँ हाँ, अच्छे हैं। हमने क्या ले लिया आपका यार? हाँ, आप ऐसी बात बोल रहे हैं। हाँ, अच्छे हैं। हम सिलाई करते हैं, ये देखो, जो पैसे आते हैं उससे हम कमाते खाते हैं, ना कि कहीं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके हम लोग कमाते खाते हैं। मेहनत करते हैं हाँ, पूरा दिन, जो उससे पैसे आते हैं। रही तिलक माला की, तो हमको अच्छा लगता है। बस मजदूरी करते, मेहनत करते, वो नहीं खाने वाले, कमाने वाले की। पूजा पाठ कर दिया, कमा खा लिया। मेहनत करते तब खाते हैं। हमारा निज चैनल है मौर्य, हम मौर्य हैं, पंडित नहीं हैं। देखो नीचे लिखा मौर्य दिव्यांग ब्लॉग, हमारी चैनल नाम कुशवाहा अवधी कॉमेडी
बहुत बहुत स्वागत आपका काजल शर्मा जी। नहीं नहीं पंडित नहीं, हम पंडित नहीं हैं हम। हमारी आईडी का नाम है कुशवाहा अवधी कॉमेडी, चैनल का नाम है कुशवाहा है, जिनको मौर्य बोलते हैं। नीचे लिखा नहीं देखो, मौर्य दिव्यांग ब्लॉग्स। पहले देखा करें सुमित जी, तब बोला करें हैं। किसी की बात बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए है, आप गलत हो आप सही हो। अब ये काजल शर्मा जी, पूजा शर्मा जी काफ़ी देर से बात कर रहे थे, तब समझ में आया क्या है क्या नहीं। टीका तो ऐसे 100 के लिए लगा रखा हमने, दाढ़ी है, बाकी पंडित नहीं है। हमारी आईडी खुद नीचे लगी लिखी देखो, लिखा मौर्य दिव्यांग ब्लॉग्स कुशवाहा अवधी कॉमेडी है। आप जिस चैनल से आए उसका नाम कुशवाहा अवधी कॉमेडी, हम लोग मौर्य हैं, कुशवाहा, पंडित नहीं हैं। अब इसे आप लोग हैं सलवार सूट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, उसी तरह हम लोग भी हैं। कोई दाढ़ी रखाता है, कोई नहीं रखाता है। हमारी आईडी में सर्च कर लेना जा करके, नीचे लिख है। नहीं पंडित नहीं। वैसे कोई दाढ़ी रखाता है, कोई नहीं रखाता है, कोई मूछें रखाता है, कोई बड़ी मूछें रखाता है। हर आदमी आज़ाद है अपने हिंदुस्तान में। सुमित यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप बिल्कुल आते हैं हमारे ऊपर फायर हो गए एकदम। हाँ तो रहा है, कहाँ चल रहा है? उसी लड़की वाले। हेलो, हाँ बताओ। काजल शर्मा जी, पूजा शर्मा जी, सुमित यादव जी, आप सभी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हाँ आप सब लोग आए, बातचीत की तब जानकारी पूरी मिलती है। किसी विषय में गलत कहना ऐसे नहीं कहा जाता है, पहले उसकी जानकारी ली तब गलत कहो। अब पहले ही सुमित जी आए आप सभी का हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम। काजल शर्मा, आप सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काजल शर्मा जी, पूजा जी, सुमित यादव जी। आप भी नहीं दिख रहा क्या, कितना दूर करे? बहुत अच्छी बात है। हाँ सुमित यादव जी, हाँ ऐसे विकास करो। हाँ
अच्छे से पढ़ाई करो, अपने मम्मी पापा का नाम, देश का नाम रोशन करो। हाँ, यादव ने जैसे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान यादव थे, उन्हीं यादव खानदान से हैं, यदुवंशी जिनको बोलते हैं। हाँ, जो कृष्ण भगवान थे इन्हीं की जात के थे, यदुवंशी। आई बात समझ में? नहीं सुमित जी, आई बात समझ में? हाँ, अब आज के बाद किसी पर ऐसे मत इल्जाम लगाना, पहले गलत हो, पहले पूछो, समझो, जानो क्या है आदमी क्या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदुवंशी जी हैं, काजल शर्मा जी, आई एम पूजा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर कीजिए। हाँ, मौर्य जानते हो? मौर्य। हाँ, अब शर्मा कौन सी जाति होती है? सब जगह अलग अलग बोलते हैं। सिर्फ मौर्य जानते हो? मौर्य। हाँ, वही मौर्य ही कुशवाहा होते हैं। कुशवाहा मतलब मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के हम लोग वंशज हैं। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हीं से हैं। लाइव आते हैं आप लोगों की बातचीत सुनने के लिए। हमारा चैनल है, इसीलिए लाइव आते हैं लोगों से मिलने के लिए। हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुमित यादव जी, पूजा जी हैं, काजल शर्मा जी हैं। काजल शर्मा जी जो मौर्य वंशी थे ना। हाँ, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के खानदान से हम लोग हैं। अरे आप लोग स्टूडेंट हो, कीमती समय है आप लोगों का। एक लोग देखेंगे तब भी हमको खुशी होगी। हाँ, आप डॉक्टर हो, पढ़ रहे हो, तब भी आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए सुमित यादव जी। हैं, अगर बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, एक बच्चा पढ़ रहा, टीचर पढ़ा रहा, तो उसको भी पढ़ाना चाहिए। है तो एक को क्यों एक को पढ़ाने से क्या होगा? ऐसा नहीं है। एक भी महत्व है। हाँ, आज 4 हैं, कभी 6 भी होंगे, कभी 8 भी होंगे, कभी 10 भी होंगे। हाँ, अगर एक लोग रहेंगे तब भी हम, अगर हमारा कीमती समय, तो आप लोगों नहीं कीमती समय है। आप डॉक्टर MBBS पढ़ाई कर रहे हो, आदमी मरीज मरने वाला होगा तब भी यही कहना चाहिए, हाँ ठीक हो जाएगा, हाँ अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो तो आना जाना लगा रहता, कोई उतने थोड़े रहते हैं। 14 हो गए, कभी 10 हो जाए, कभी 20 हो जाए, 50 हो जाए। हाँ, लाइफ का मतलब क्या होता है? आप तो पढ़े लिखे हो, आपको समझाना पड़ रहा है यार। हाँ, कहो 50 हो जाए, 12 हो गए, देखो 10 हो गए, 14 हो गए हैं, आते जाते रहे। थोड़े 4 ही लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, 1 लोग रहेंगे।
100 200 200 लोग हो जाते हैं, कभी कभी एक हो जाता है, कभी कोई नहीं रहे यहाँ, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब सरकारी स्कूलों में क्या है, बच्चे चाहे 2 आएँ चाहे 4 आएँ, टीचर को पढ़ाना फ़र्ज़ होता है। अब सोचो 2 बच्चे हैं, क्या पढ़ाएँ? ऐसा नहीं है। अब आप डॉक्टर बनोगे तो चाहे मरने वाला हो, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि उसका इलाज अच्छी तरीके से करना है। मरे या जिए वो तो उस बात की बात है, भगवान के हाथ में है। अब सोचो मरने वाला हटा, उसको नहीं हाथ लगाएंगे, हाँ, तो ये गलत है। हाँ, वैसे हमारे भी लाइफ में अगर एक आदमी आता है तब भी हम उससे बात करते हैं, 4 आते तब भी बात करते हैं। बताएं सुमित यादव जी, हाँ, अगर आप गलत है तो हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना चाहते हैं आपसे। जो आदमी का कर्तव्य है वो जरूर करना चाहिए। हाँ, बस बढ़िया है राजपूत जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन में। अभी नहीं हुआ खाना, खाना हमारा 2 बजे होता है। हुमा राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन में। आप सब ने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का। और बताएं हुमा राजपूत जी, ये देखो 11 लोग हो गए। सुमित यादव जी तो आने जाने लगा रहता है, उससे नहीं रहता। और आपका खाना पीना हो गया राजपूत जी? बताएं सुमित यादव जी, कहाँ से आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने बहुत अच्छी बात की हमसे, हम बहुत खुश हुए आपसे। हम यूपी उन्नाव जिले से हैं। काजल शर्मा जी कहाँ चले गए? बताएं सुमित यादव जी, कहाँ से आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सुमित यादव जी हमें सपोर्ट करें, हाँ, सब्सक्राइब करके। बताएं राजपूत जी, खाना हो गया आपका? हाँ, ऐसे ही प्यार सपोर्ट सब लोगों को होगा, तरक्की होगी, ज़रूर होगी एक न एक दिन। हाँ, बताएं सुमित यादव जी, कहाँ से आप हैं? काजल शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका। बताएं काजल शर्मा जी। बताएं सुमित यादव जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका बादल शर्मा जी, पूजा जी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये मेरी मोहनाथ, तेरा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपका। सिमर राम बजसिया हो, ही नाथ हित मोरा, करम सुबेगी दास में तुम।
भाई बहन के प्यार वाले परिवार में आए हुए सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हो सुनीता सिस्टर, जीतू भाई, राधे राधे। आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव सही नहीं चल पा रहा है। ग्रुप में आए हुए सभी भाई बहनों को राधे राधे। ओके, तो भाई अभी खाना बनाकर खाएंगे। हाँ, और उसके टोकन लाओ।
और बताएं अकबर अली जी कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिंग करने जा रहे थे यार। और बताएं मौसम कैसा आपके यहाँ अकबर अली जी? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपको अकबर अली जी। बताएं कैसे हैं? मौसम कैसा है यार? हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी आज। हमारे यहाँ तो बिल्कुल गर्मी बहुत है आज। लाइट भी चली गई, देखो पंखा बंद है। और खाना पीना हो गया भाई? नहीं अभी आपका? अच्छा, पूछ रहे हैं खाना पीना हुआ नहीं अकबर अली जी? खाना पीना खा लिया? लंच वंच हो गया कि नहीं अभी? हम तो लेट खाते हैं यार, 2 बजे हैं। आप कितने बजे दुकान आते हैं? कितने बजे बढ़ाते दुकान रोज शाम को अकबर अली जी? सुबह कै बजे आते हैं? बताएं अकबर अली जी, सुबह कितने बजे आते हैं, शाम को कितने बजे घर जाते हैं? अच्छा, घर जाते हैं खाना खाने। हाँ, हम भी लेट खाते हैं, 2 बजे 2:30 बजे हैं। और दुकान कितने बजे बढ़ाते शाम को? 6 बजे। अच्छा, हम 10 बजे आते हैं। हाँ, शाम को 8 बजे तक जाते हैं, 8 9। सदरी वगैरह नहीं सिलते? सदरी आप, सदरी कितनी सिलाई है आपकी इधर अकबर अली जी? बताएं अकबर अली जी, सदरी क्या सिलाई लेते हैं आप? अभी वैसे ही डाउन है यार काम धंधा। अभी डाउन है काम धंधा। कारीगर है, सदरी को बनाता है अपने घर पर। हाँ, सदरी और कोट जो वही बनाता है। आपके यहाँ कितनी चलती सदरी की सिलाई? हमारे यहाँ जो कोट के कारीगर होते हैं, सदरी कारीगर होते हैं, वो दुकान में नहीं बैठ के बनाते, सब घर ही में बनाते हैं, घर से बना के लाते हैं। लाइट चल रहा है। बढ़िया है। हमारे यहाँ 700 रुपये है सदरी की सिलाई। क्या कर रहे हो? कुछ कर नहीं रहे हो अभी काम में आप? ऐसे कैसे यार कर रहे हो? बताएं अकबर अली जी, आपके यहाँ सदरी सिलाई क्या है? हमारे यहाँ 700 रुपये है। अच्छा, खाली पैंट शर्ट बनाते हैं बस? बनाता का कारीगर होते हम लोगों के यहाँ, तो नाप ले ले, उसको दे दिया, सदरी है, कोट पैंट है, खुद सिल ले आता है। बनाते हम भी नहीं कुछ, खाली पैंट शर्ट बनाते बस।
कैलकुलेट में ये ना है। 10 रुपये लाओ पहले तुम। अच्छा 10 कहाँ, 5 ही तो बचे हैं। 10 कहाँ तुम्हारे पास 25 थे यार। पब्लिक का ये पेमेंट किया था, 15 का ये पेमेंट किया था। यार तुमने जेब खाली करा दिया मेरी यार। अरे हमारा भी तो जब खाली हो गया। अरे तुम लोग राजा महाराजा, तुम्हारी यार क्या बात है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, तुम बराबरी करोगे यार। बात करना चाहते हो उसे
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन में, लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं दोस्तों कैसे हैं।
सुंदर महिला तो बनवाई भाई अपने भगवान का बैठा
मजबूरियाँ फिर भी हैं दूरियाँ।
राधे 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 राधे। बताएं कैसे हैं? वेलकम बैक आपका पूजा जी। आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी हमको पूजा जी। वो दो लोग आके बहसबाजी करने लगे हैं, यादव जी भी और वो भी हैं। ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए हैं, जब तक उसको सच्चाई को जानो, परखो, पूछो। सही बात है कि नहीं? वो काजल शर्मा, वो भी किसी के विषय हम नहीं कहते, हमारे विषय में किसी के विषय में उंगली उठाने से पहले उसके विषय में सोचो, हाँ, जानो उसको, हाँ, देखो, तब बात करो। अगर थोड़ी तिलक लगा तो गलत ही होगा, हाँ, ऐसा नहीं है। तिलक के आदमी को शौक होता है, जैसे कोई पान खाता है, कोई मसाला खाता है, कोई सिगरेट पीता है, वैसे हमको शौक है सुबह उठ के नहा के पूजा पाठ करना, फिर चाय पानी पीना है। वो सोच रहे कोई पंडित है, ढोंगी है, मांग रहा, खा रहा है, पैसे जनता को लूट रहा है, या तो यही समझ रहे थे। हाँ, यही बात वो काजल शर्मा भी समझ रही थी। ऐसे किसी के विषय में नहीं कहा जा सकता कौन अच्छा है कौन गलत है। तो भाई वो सोच रहे थे कोई पंडित हैं, ये लुटते खाते, बाबा बना के जूतियाँ बनाते। हमने काम कमाते खाते सिलाई से, वो काम नहीं लुटने खाने वाला। हाँ, आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी हमको। हाँ पूजा जी, पहले आओ उस आदमी से बात करो, तब उसके विचार समझो, तब कहो गलत है या सही है। अब आप आए, बात की, समझा विचार, तब बात अच्छा लगता है। अब एक आध टीका लगा तो आदमी गलत है, चोर होगा, ऐसा नहीं। सब लोग जैसे नहीं होते हैं। अब कितने गलत काम औरतें कर रही हैं, कितने गलत काम आदमी कर रहे हैं, तो क्या सब थोड़ी कर रहे हैं? सब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं। हमारा काम करते रहते तो लाइफ चला करता है। हाँ जी, फोन है। पूरा दिन आज लाइव रहेंगे हम। असल बात में हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हाँ 2000 घंटे हुआ, 2000 घंटे और 4 से हमारा चैनल मोटा हो जाए। हाँ इसीलिए लाइव रहते हैं। मोबाइल स्टैंड में लगा दिया, काम करते रहे अपना।
वो लोग आए बिल्कुल हमारे ऊपर गर्म होने लगे, जैसे हमने कोई गलत उनको बोल दिया हो। वो काजल शर्मा आपके ऊपर गुस्सा होने लगी हैं। यादव जी हमारे ऊपर गुस्सा होने लगे हैं। अरे पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखो जैसी बातें करो। हाँ, किसी को वैसे गलत नहीं बोलना चाहिए है। सोचे तिलक लगाए तो ठग है, चोर है। अरे बात करो 10-5 मिनट, उसको उसके विचार, उसकी भावनाएं पता लगती हैं, तब गलत सही नहीं रह लो। पढ़ाई करते डॉक्टर की, दिमाग जरा से भी नहीं। सही बात है कि नहीं पूजा जी? अगर हम अकेले हो तो हमको लाइट बंद करना पड़ता। हाँ हाँ जी, खो गया खाना। अगर हम अकेले होते हमको लाइट बंद करना पड़ता पूजा जी। हाँ, लेकिन आप साथ में थी तो आपने हमारा सपोर्ट किया है। जैसे काजल शर्मा थी वैसे भी वो यादव जी थी। खाना टिफिन लेके आते हैं, दुकान में ही खा लेते हैं, घर नहीं जाते खाने के लिए। दो किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। धूप बहुत होती इसलिए आते जाते नहीं है। जब आते टिफिन लेते आते लंच। हाँ, यही दुकान में कर लेते हैं। नहीं नहीं, साइकिल है, बाइक नहीं है। आजकल वो बैटरी वाले रिक्शा नहीं चलते, बैटरी वाले रिक्शा 5 रुपए लेते हैं। सही बात। आपने आज बड़ा सपोर्ट किया हमारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। अच्छा, हमारे यहाँ 5 रुपए लगते हैं घर से यहाँ तक आने में, दुकान 5 आने में 5 जाने 10 रुपए।
आपका बातचीत करने तरीका ढंग बहुत अच्छा लगा हमको। ये देखो दिखा रहे हैं आपको हम, ये देखो ये मशीन कैसे चलती लाइट से, इलेक्ट्रिक। बहुत हटके मशीन है ये हमारा। इस पर चाहे जो चीज़ सिलो, बैग, तिरपाल, जीन्स, जूता, चप्पल, कपड़ा, साड़ी। मौसम में तो धूप निकली बहुत तेज, गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है। आपके यहाँ कैसा मौसम है कि नहीं वहाँ गर्मी बेटा? यहाँ बहुत गर्मी है आज। आपके यहाँ अच्छा मौसम, यहाँ तो इतना गर्मी पूछो ना, पूरे शरीर में दाने दाने निकल आए सभी। आपने खाना पीना खा लिया? अगर उस समय आप ना होते तो हमारी बड़ी, हमको लाइट बंद करना पड़ता है।
नहीं यार। मैंने तुम्हें दावत दी थी। हैं? हमने चाचा तो तुम्हारे वीडियो वायरल कर दी। अच्छा हाँ कैसे? वायरल कर दी कर दिया। किसके मोबाइल से? ये बात मेरी आई। इस बार जाएंगे यार, बात नहीं कर सकते। और सुन लेना ठीक। मुझे मुझे ये सकते हैं। हाँ तो दे दे हम। बता दो उनको दिया था तुमको। राम सिया राम जय जय राम। ये कौन आया रोशन
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम लखन कहा से राधे राधे।
आज कुछ नींद आ रही। रात में सो नहीं पाए, लाइट आज नहीं थी, हमारे लाइट चली गई थी। इसीलिए नींद आ रही। रात में लाइट थी नहीं, गर्मी बहुत है, नींद पड़ी। यहाँ दुकान में क्या सो जाए? यहाँ सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दुकान में। गर्मी बहुत पड़ रही थी, लाइट बहुत जाती है। रात में लाइट रही नहीं। ले जाओ स्कूल का जो है तू ले जाओ, तुम्हारे मन को नहीं। हाँ। एक नंबर दोस्त तुम भी रखते हो, माटी का दुनिया तो है। और आप नहीं आराम करें दोपहर में? आप नहीं सोते दोपहर में? अब फिर आ जाए इसीलिए।
हमें नहीं सोते दोपहर में यहाँ। हम दोपहर में कभी नहीं सोते। और बताएं क्या खाना खाया आज आपने? क्या खाया दोपहर में खाना आज आपने पूजा जी? दोपहर में क्या खाया आपने? हमने सब्जी चावल रोटी खाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। राजमा हमको भी अच्छा लगता है। राजमा हमको भी अच्छा लगता है। क्या नहीं लगते हैं पहले? क्या नहीं पहले लगती थी अब लगती है? क्या चीज़ पूजा जी बताएं। अच्छा, हमको अच्छे लगते हैं राजमा चावल। आम होते कि नहीं होते? आम के पेड़ हैं आपके इधर की नहीं? हमारे इधर आम बहुत सस्ता है इस समय, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। हाँ जी काजल जी, हमारे यहाँ 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। काजल शर्मा जी बताएं आपके इधर क्या रेट है आम? हमारे 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आम। हमारे इधर मशहूर है ना हमारे घर का आम, 100 रुपए किलो। बहुत महंगा फिर तो। हमारे यहाँ उन्नाव जिले से पूरी जगह सप्लाई होती है, सब जगह पूरी होती है। तब तो बहुत महंगा आप लोगों के यहाँ आम।
हमारा उन्नाव जिला यूपी में, उन्नाव जिला, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। हमारे यहाँ उन्नाव जिले के बहुत मशहूर है दशहरी आम। हमारे यहाँ कहावत है उन्नाव जिले की। नहीं नहीं, पंडित नहीं, नीचे लिखा है मौर्य है, मौर्य। मौर्य जानते हो? कुशवाहा जानते हो? कुशवाहा हाँ हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के हम लोग। हाँ सही सही। सम्राट अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, भारत के थे सब। हाँ, सम्राट अशोक मौर्य महान। सही बात। घर जाएंगे शाम को, हाँ 8 बजे। एक घंटे में पड़ता है।
एक है एक। साइंस से करा साइंस। साइंस से लिए साइंस। बैटरी वाले रिक्शे से 5 रुपए लेता है, रिक्शे वाला उसी जाते हैं। यही पास में थोड़ी दूर है, 2 किलोमीटर पे। दो किलोमीटर है बस। शाम में खत्म होगा।
चाय के लिए बुला रहे थे, हाँ चाय के लिए बुला रहे थे। ऐसे ही बुला रहे थे आप। हाँ नमकीन ले गया मेरे लिए। एक नमकीन ले लो। चाय के लिए 5 वाली कोई भी ले लो। क्या क्या कह रहे थे? हैं? कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था तो बुला रहे थे। अरे यार तो मशीन बता रहे थे। तो उसमें से कुछ वापस ला लो पैसे पता नहीं कर यार मेरे लिए। हाँ? वापस लो पैसे कैसी? बांध कर